Dwani alikopo kicho kone tarata araba katabla alamsala ne kan wolon vlano danan goshira kunafulu ulubedi sabula kunafuli ale fenye fami na bi fa kasre madore blaida ma kunafulle akawsani ma kunasirile kunafuli dilen ko fe kasira di awma nege jurusira hakilna mimbe awla faso jolila awbe suko fo chugomina nyema Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ja karija damele arasa turu kɛmɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo ja ka ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Sheikh Sidibe Susaba Kante Jagɛnɛ Jara Joe Biden Abiyan Jagɛnɛ ni sɔgɔma wan sɔgɔma Burama somaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarikala k'i fo ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmaden na an ka foli b'u bɛɛ ye k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma tabarikala kebe ni sɔgɔma Masin sɔgɔma somaw bɛ di nba k'i fo ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne bisɛfɛn baarakɛla bɛɛ fo ɲɛma Umar Cɛfin Marigo n ka foli b'a ye tabarikala Kajatu Susaba Kante Mariam Jara hali n'a sɔrɔ n'a tɛ yan n ka foli b'a ye tabarikala Jagɛnɛ Burama fɛn min ye foli ani tanuni Jagɛnɛ k'a di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ PCFM a kanuba bɛɛ an ka auditeur bɛɛ Jagɛnɛ k'a f'u ye dɔrɔn ko merci an b'o de fɔ merci u ni ce u ni baraji Ala k'u sara ya rabbi Ala k'u sara ya rabbi Ala ka an n'u kafolen to halisa ya rabbi Ala kana fɛn don an cɛ fɛn min n'o ye haramu ye ya rabbi an b'o dugawu k'u ye ni Ala sɔnna awɔ o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoliw ye kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da a b'o kɛ ka kɛ ni maafa jugu min ni a kɛra an ka jamana kɔnɔ jalasago ani fan wɛrɛw fɛ Jalasago jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ maa 100 ani maa 32 k'olu de tɛɲɛna la a fɔra o kama n'o kɛra jamana kɔnɔ drapeau bɛ jigin k'a da tilancɛ la a bɛ kɛ dusumakasa ka o yira fɛn min ye o baaraw ye olu daminɛra surɔ kabini nɛgɛ kaɲɛ fu o ka ɲi a bɛ to sen na tile 3 kɔnɔ nanzaraw ko fɛn min ma ko deuil national awɔ o baaraw don an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ maa minnu tɛɲɛna Ala k'u dayɔrɔ sumaya yarabi Ala k'u dayɔrɔ ko sumaya Ala k'u dayɔrɔ sumaya amin o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoli ye sabula kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da a b'o kɛ dɛ an ka kɛnɛya minisiri ka a bɛ taama la an bɛ don min na i ko bi Kayikaw fɛ yen Sangare kɛbɛ a ko bɛ cogo di Nasi y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye an ka Madame Jaminatu Sangare ministre de la santé ale tun ye wulikajɔ kɛ ni ka se Kayi kɔnɔna la a ka wulikajɔ in kɔnɔna la fɛn min ye entrepôt pharmaceutique minnu dayɛlɛla furamarayɔrɔ minnu dayɛlɛla Kulukoro Kayi fo ka taa se Sikaso ma a taara ka wulikajɔ kɛ ka taa a ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan ni ka se ka u baaraw ko olu kolomɔkariw bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Madame Jaminatu Sangare a y'a yira k'a fɔ furamarayɔrɔ ninnu kɔnɔna la fɛn min ye palette 510 ye magasin kelen o kelen kɔnɔna la o de bɛ o kɔnɔna la ko ale b'a laɲini fɛn min ye a dira maa minnu ma sa n'olu ye pharmacien olu ka se ka u janto a la wa a mesure bɛɛ lajɛlen talen don fura ninnu u bɛ se ka mara cogoya min na ka sɔrɔ basi foyi ma bɔ a la tabarikala o ka ɲi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲa minisiri min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don dɛmɛ ni dɛmɛ ma n'ale yɛrɛ ye santé minisiriso o gulon kɛrɛla ye n'o ye Imam Umar ye k'a fana ye bisimilali kɛ a ye jɔn bisimila Imam Umaru Jara fɛn min ye musolaka dɔ ye a bɛ fɔ maa min ma Abisatu Jalo ale ye association Erango Fabo a y'o président ye a nana ani Imam Umaru u ka se ka ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ka association in kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛjugu ye ale bɛ dɛmɛɲɔgɔnya de ta ka olu sɛgɛlɛ ani Imam Umaru Jara u ka masalaw kɔfɛ sa u kumana fɛn min kan o de ye projet a bɛ fɔ projet ma un village d'espoir awɔ ka se ka jigisɛmɛ yɔrɔ dayɛlɛ fɛn min ye Mopti kɔnɔna la maa minnu bɛ sa ko kɛlɛjuguw bɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ se ka taa u ka degun ka taa a fɔ yɔrɔ min na cogoya min na dɛmɛ ani dɛmɛ bɛ se ka ta k'a ɲɛsin u ma halisa
ko an bɛ to Kayi tuguni an bɛ segin an bɛ taa yen n'an taara yen nɔ ko Jaminatu baara min bɛ yen ni o de ye maaw tɔgɔ tali ye ni ka a don mansin kɔnɔ ka maaw jate dɔn ka sigiyɔrɔw ko olu fana jate dɔn ka a y'o baaraw kɛ a y'o kɛ awɔ a y'o kɛ fɛn min ye entrepôt ninnu lagɛli tɛmɛnen kɔfɛ Jaminatu a ye arrondissement hakili jiginna a kuma kun fɔra fɛn min ye centre Mablin je pense que ce jour là i yɛrɛ tun bɛ yen a kuma fɔra yen nɔ ko o de do kɛ awɔ o ye ANAM de ye les plus démunis o de do awɔ olu bɛ se ka furakɛ cogoya min na maa minnu bɛ yen ni u dɛsɛlen don a yirala k'a fɔ ko se tɛ maa minnu ye se fansi foyi t'u ye ka olu jate dɔn ka sɔrɔ k'u ka furakɛliw k'olu ta ba la jamana yɛrɛ fɛ o tɛ o yɛrɛ de don o kuma min kun fɔra madame Jaminatu Sangare a ye o baaraw de lancement kɛ fɛn min ye Kayi kɔnɔna la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi autorités yɛrɛ olu kun ka ca kɛnɛ kan kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ nin wale min filɛ nin ye a bɛ don plan gouvernemental kɔnɔ komi Asimi Goyita y'a laɲini cogoya min na maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ Mali kɔnɔna la sur place sa fɛn min ye logo Sabu Sire o n kɔrɔkɛ ka dugu ye n kɔrɔkɛ jumɛn Sa Majesté Saxe Grand Saxe awɔ logo Sabu Sire kilomètre 2 de b'a ni Amadu ninnu ka dugu cɛ Amadu Sisoko Amadu Jala Sisoko MC kɔni fɛn min ye fɛn 2 de b'a n'o cɛ kilo 2 kilo 2 o ka ɲi o ɲɛ b'a la tubabuw ka ani tubabuw ka kɛlɛ fɔlɔ a kɛra yen logo Sabu Sire u dontɔ an ka jamana kɔnɔ i sera yan jangene c'est bien ani Amadu taara yen Ala ka a dayɔrɔ sumaya Amadu ATT Amadu ani Amadu taara yen logo non o tiɲɛ o ye dɛ ani ninnu fana ka dugu man jan jɔn a tɔgɔ Kadi Susaba Kante a n'u ka dugu man jan c'est bien fɛn min ye logo Sabu Sire ale maire Mohamed Kamara ale o yɔrɔ kelen na ale y'a bolo don a jufa kɔnɔ ni ka musaka di ko nin y'ale ka contribution ye o ko la o ka ɲi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲa yarabi waati ni an bɛ don CNT kɔnɔ yanni an ka taa président fan fɛ CNT n'an donna yen kunnafoni disɛ min bɛ yen n'a a bɛ fɔ a ma le témoin halisa toseri tɔ u bɛ ka a guwan toseri a ko kɛra don jumɛn juma tɛ de juma awɔ an ma sibiri kɛ ka sibiri kɛ ka dimanche kɛ ka dimanche kɛ ka tɛnɛn kɛ bi tɛ tarata ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko kuma bɛ ka k'a kan halisa o kɔni ye ka a toseri tɔ labɔ ni ka a kalaya u k'a tosira sakɛ nanzaraw k'a ma ko wala tosira nanzaraw k'a ma ko n tɛ jigi la parce que on s'en perd il tɛ to dɔn toseri o ye to ji min bɛ don jɔn tɛ to dɔn to ji min bɛ don o de ye toseri jaa jate dɛ i ma filato ye fɔlɔ dɛ filato nɔnɔ bɛ k'o cɛ ma dɛ mun nɔnɔ ko kuma bɛ yan a ye ko filato de ne ko nɔnɔ bɛ k'a cɛ ma an ka taa tosira yɛrɛ tɔgɔ en français to couché voilà yɔrɔ b'a wele ten kan ni tubabu don olu b'a ko di réchauffer an bɛ taa kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko yala CNT n'o ye kunnafoni di sɛbɛn le témoin a y'a jira k'a fɔ ko CNT ko yala ko u bɔra ka baara min kɛ n'o ye sariya tali ye n'o ye voté kɛ sariya ye yala ko nin tɛna kɛ sababu ye ka Choguel tali ni ka a teliya wa ka taa ɲininkali ye a tɔ min a gulonnen tora a ka kan Choguel va tirer les conséquences o kɔrɔ a b'a kungo ta kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko sariya ta sɛbɛn sariya min ni a bɛ kalata ko o ko fɔ ko o sigira sen kan maa 100 ani maa 15 olu ko k'u jɛra n'a ye maa 3 olu ko olu ma jɛ n'a ye maa tɛ yen sa kɛnɛ kɔnɔ min ko ale bɛ a yɛrɛ minɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko a ko kɛra ten gouvernement olu tun ye fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ 100 sarada la
80 ani kɔ yɛlɛma donna o la o kɛra dɛ ko kɛra sababu ye ka a gɛlɛya fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra ten sa o b'a yira k'a fɔ ko Choguel a kun nana ni sɛbɛn min ye ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ye o ka kuma ye o b'a yira k'a fɔ ko a nana ni sɛbɛn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko sɛbɛn yi ko yɛlɛma caman donna la dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o donna la est-ce que nin tɛ a fɛgɛya a ka baara la o ye kelen filanan a bɛ se ka kɛ jumɛn ye maa bi i yɛrɛ ɲininka fɛn min na o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma donna sɛbɛn min na yanni a ka ta ka kɛ kura ye ko yala gouvernement bɛɛ lajɛlen de jɛra ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ka ɲi nin fana ye ɲininkali ye ɲininkali min n'a kan ka a k'i yɛrɛ la a kan ka kɛ dɛ yala dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a taatɔ CNT kɔnɔ ni sɛbɛn in ye yala a ye Baba Asimina bɔ a kalama wa a filɛ nin ye nin fana ye ɲininkali ye maa kan ka min kɛ i yɛrɛ la ani ɲininkali in bɛɛ lajɛlen jaabi kɔlɔlɔ min b'a la n'a kɛra kɔlɔlɔ ye n'a kɛra ɲuman fana ye i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna to maa min kɔrɔ o de ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga nanzaraw ko ten a conséquence o ye ale de ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya taara maaw ɲɛ jɔlen don jɔn na sisan o de ye jamana faama ye sabula sariya b'a fɔ ko tile 15 o bɛ ale bolo ni ka a ko ka a waleya n'a y'a waleya o dugusɛjɛ bɛɛ walima o yɔrɔnin bɛɛ o ye a kelen ye sariya ye nka n'a ma waleya a bɛ se k'a fɔ ko n tɛ nin fɛ a b'a a lasigi ka na CNT o kɔnɔla la fo ka segin kɛ a kan ni o fana ma bɛn a ma a bɛ se ka CNT yɛrɛ ci ka bɔ yen a b'a ci o bɛɛ se bɛ a ye o se b'a ye dɛ ka CNT ci ka bɔ yen kelen filanan ka a lasegin ka na fɛn min ye bulonba kɔnɔ o tɛ fila ye sabanan bɛ kɛ jumɛn ye k'a fɔ ko n jɛra a bɛɛ lajɛlen an ka taa n'a ye n'a y'o fɔ o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ani Choguel u jɛmakan k'u tɛ nin ko ye nka maa kɛ cogo o cogo a dakolo Choguel de n'o ta a b'a ta a bɛ se a kɔrɔ conséquence tɛ de a kungo ka girin ayiwa conséquence don dɛ a filɛ nin k'i bɛ conséquence tɛ a filɛ nin a kɔlɔlɔ kɔni ale de b'a ta maa kɛ cogo o cogo a filɛ nin ko gɛlɛyara dɔɔnin awɔ politiki baaraw tɛ politiki baaraw i ka kuma ka ɲi politiki baaraw nin yɔrɔ ninnu de ka di ne ye kuma la politiki baaraw don politiki baaraw don dɛ n'i y'i fili a la k'a sɔrɔ i tɛ politiki maa ye u b'a biri da la u b'a biri da la a tɛ biri an da la yan a dan n'a ye politiki baaraw don an bɛ dugawu de kɛ Ala ka u bɛɛ kelen ma yarabi o maa kɛ cogo o cogo sa Mali o de bɛ an bɛɛ lajɛlen sanfɛ faut que les peuples soient abandonnés en plein vol o de ka jugu o de ka jugu ne bon i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka peuple bila yɛrɛ peuple ka girin ni jama ye ni mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ peuple bila en plein vol i b'o k'i yɛrɛ de la kɛ o b'a jira ko e y'i yɛrɛ bɔ peuple la kɛ a banna an ka taa Magi Pako kunna ni ka maaya kɛ o b'a diya dɛ kunnafoni di sɛbɛn Inter de Bamako o y'a jira k'a fɔ k'an ka CNT k'a kɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ dama yɛrɛ de ye sa tɛgɛrɛ o tɛgɛrɛ o tɛgɛrɛ kɔni de bɛ fɔ yen i b'a fɔ ayi jama don tɛgɛrɛ fɔra minɛ tɛgɛrɛ a jama don tɛgɛrɛ fɔra k'a ko k'a ko yɛrɛ kɛ bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ de ye sa tɛgɛrɛ bɛ fɔ cogo min na tɛgɛrɛ bɛ fɔ ten a fɔ cogo di ni kalo kun jɛra ko tɛgɛrɛ wara les applaudissements moqueurs des membres du CNT ça commence à agacer mais ni i fana diɲɛ kuma fɔra i bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɛ wajibi wajibi yanɛ ni diɲɛ kuma fɔra i bɛ tɛgɛrɛ fɔ sinon don o tɛgɛrɛ fɔra minɛ tɛgɛrɛ dɔw bɛ fɔ ka sɔrɔ a tɛ ka bɔ dusukun na awɔ awɔ tɔw b'a fɔ n b'a fɔ awɔ o tɛgɛrɛw bɛ yen on appelle ça kana bila kuma la sinon a fɔ cogo ɲuman min kɔnɔ dɛ a fɔ ayi e ka tɛgɛrɛ fɔ ka sɔrɔ a ma bɔ dusukun na i bɛ ka ko kɛ ko jaa ne tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ ma koyi i b'i ka kuma de fɔ mais ça c'est de l'hypocrisie ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ o mot in yɛrɛ de tun bɛ ne kɔnɔ c'est de l'hypocrisie hypocrisie de tɛgɛrɛ dɔw bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma bɔ dusukun na o kɔni o ye diyagoya tɛgɛrɛ fɔ ye sinon tiɲɛ na tɛgɛrɛ fɔra juma don dɛ a fɔra dɛ
kunnafoni disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma interdit Bamako a ka kuma ta sen fɛ a ko fɛn min ye CNT maaw k'u ka tɛgɛrɛ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ ka maaw tɔɔrɔ an bɛ don min na k'a dama bɛ ka tɛmɛ sa u ka kuma ta sen fɛ kunnafoni di sɛbɛn interdit Bamako u y'a jira k'a fɔ ko ni ko kɔni kɛra ni jaw donna n'a a dontɔ don tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'a y'i sigi ko tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'a ye kuma ta tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'a ye kuma minɛ min na ko tɛgɛrɛ bɛ fɔ ko an ka wasabulon a kɔni yɛrɛ kɛn bɛ tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ yɛrɛ de ye sa kunnafoni di sɛbɛn a ko ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛn bɛ tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ ye ko an ka misali ta juma tɛmɛnen kan dɛ juma tɛmɛnen ko a fɔra waati min na ni kuma bɛ ka minɛ maaw la walima ni kuma bɛ ka di ni jaw kɔni ka kumata o kumata k'a bɛ tɛgɛrɛ yɛrɛ de fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ kulemisɛnnin k'o kɛ tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ o sen fɛ kunnafoni di sɛbɛn ye ɲininkali kɛ ko yala ko nin tɛgɛrɛ in a bɛ ka fɔ mun kama de qui se moque-t-il o kɔrɔ u b'u ɲagali kɔrɔbɔ joona ko fɛn min an ka CNT maaw ye k'u bɛ ka u ɲagali kɔrɔbɔ jɔni na ko nin ye ɲininkali min n'a ka ka kɛ il commence à agacer l'opinion nationale qui ne comprend rien dans ce vas-tu vu m'as-tu vu i b'o dɔn o ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ɲɛnako kɛ ni mɔgɔw bɛ yen dɔrɔn a bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔfo kɛ n'a kɛra tu ye sa vas-tu vu tu kɔni de bɛ yan maa ti yan dɛ ko a tɔ kɛn bɛ cɛ ka kuma ko k'i parabɔ jamanadenw na k'a tɔ a bɛ ɲini ka kɛ o ye sa ko organe unique de transition ko o kɔni sigitɔla yɛrɛ sa ko kabini a fɔra ko gouvernement nana min ye ko a ma k'o ye ninnu kɛlen k'u ka amendement ko olu fara a kan ko dɔw de ye tɛgɛrɛ k'a warawarali daminɛ k'i b'a fɔ fɛn wɛrɛ i b'a fɔ k'i bɛ kɛ kabako don nin yɔrɔ in n'an m'a kalan tubabukan na an kɔni b'a kalan mais a kɔrɔ tɛ fɔ dɛ ka fɛn kalan tubabukan na k'e t'o kɔrɔ fɔ n b'a kɔrɔ to i bolo i k'a fɔ ayi ne t'a fɔ dɛ e de y'a kalan si c'est pour se moquer des gens les membres du CNT ne se sont pas trompés car le résultat d'un ramassis pour former un organe de la transition ne peut être que cela. Pire, pour un président qui parle un français approximatif. Et c'est président. Il parle un français approximatif. Il y a français de là. Il faut tout compter. Il y a tout compter. Avec un mifo. Il y a un mifo. Ɲɛfɛ ta fɔ ayi e ma ko n ka fɔ n bɛ k'a fɔ de ko interdit Bamako de ka kuma don e bɛ ka kɛ ne ka kuma ye ne ka kuma tɛ interdit Bamako de don voilà o de don dɛ ko fɛn min ye CNT ko ni a kɛra tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ ye ko a bɛ faamu ko sabula k'a sigira sen kan cogo min na ko o dogolen tɛ maa la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama bɛɛ b'a dɔn ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a sigira ten n'a kɛra tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ ye fɛnɛ ko o man ka bali maa la ko sabula ko o fɛnɛ ka bɔ a la ko yɛrɛ min bɛ yen ni o bɛ maa dabali ban a ko la ko a ɲɛma k'a kɔni bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ a ka surun tubabukan na un français approximatif ni mun yɛlɛ Allahu Akbar. Tu ris pas, mais tu caquettes. Ah oui. Mais vous n'avez pas dit tu as compris? Un français approximatif. Au koro. Et ma koro fo kaba. Ayi a koro ke. A koro wɛrɛ bɛ se ka y'a la min. E a koro fo kaba. An ka taa n'a ye ten. E ka koro fɔ dɔrɔn an b'an ta kɛ lamɛn. Jamana in ka di. K'a ka surun tubabukan de la mais ko tubabukan tɛ. Un français interdit Bamako. Un français approximatif. Tiens. Non donc dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ dɛ fo yɛlɛ ka gɛlɛ so yɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ o yɔrɔ ye jaw la o nisɔngoya ye kojugu
f'u to k'u bolo kɛ ta numéro a sunɔgɔbagatɔw yɛrɛ kuma ca numéro lamagaya ok ka yɛlɛ ka ɲɛ mun jɛ a diyara dɛ a tɛgɛrɛ fɔ ye maa 100 ni maa 20 ni kɔ maa 100 ni maa 15 nisɔndiyara ko min na Brahma tɛgɛrɛ bɛ f'o la dɛ tɛgɛrɛ bɛ f'o la a tɛ ɲini ka na kɛ fɛn min kɔni ye tiɲɛ an bɛ don min na ko bi CNT ni gouvernement ayi u man di daɲi don dɛ wallahi ayi u man di yɛrɛ a daɲi an k'a fɔ a fɔcogo la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a daɲi don bon i b'a dɔn ko in bɛɛ la maa min ka kuma diyara ne ye n'a bɛɛ i b'a dɔn o de ye Fuseni Watara honorable Korema Fuseni tiɲɛ yɛrɛ la ka kuma a dɔ fɔ a ye min fɔ tan tɛ tɛmɛ a kan quoi kuma a ko maa si kana ɲina i nacogo kɔ fanga la kɛ minnu bɛ bi a ka mɛn CNT ma a ka mɛn gouvernement ma a ko ten a ka kuma ta sen fɛ a tilala ka a yira fɛnɛ ko u kana kɛ i b'a fɔ majorité ani opposition o de bɛ ka baara in kɛ u fila bɛɛ lajɛlen de ye autorité de transition u kan ka taa ɲɔgɔn fɛ jagoya ko n'u kɛra sina ye baara wulila dɛ ko baara wulila baara bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ a to ten ko ale kɔni ko o de la sa ale ye a voté contre gouvernement ni assemblée n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ ayi jane ni an bɛ fanga min ni kalata kɛra k'a ta wallahi a ka ɲi kojugu ko cɛ dɔ ta ye m'o mɛn dɛ a ka ɲi kojugu faransiya awɔ n'o mɛn n'a ko premier ministre n'a ka ministre des affaires étrangères k'u bɛna sɛbɛn dɔ ko k'a ci ko k'u tɛ se ka mara kɛ k'u bɛna sɛbɛn u bɛna sɛbɛn dɔ k'a ɲini k'a ci ka CNT ci olu ka assemblée ci k'a ci ka kalata kura kɛ baara ma nɔgɔn koyi hali n'o kɛra ale bɛ ci wasaden bulon ani ni kɔni ma majorité n'u fɔra ɲɔgɔn an ka système na a ma nɔgɔn dɛ ni ma majorité sɔrɔ yen a ka gɛlɛn dɛ bon anw dun an ka sariya n'olu ta bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ yan ni maa min ye majorité sɔrɔ premier ministre fanga ɲɛmaa kan ka bɔ la kan ka di o de ma an bɛ dugawu k'a la dɛ sinon i ye mun fɔ tan don dɛ an kɔni bon jane nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ président de bolo a bɛ président bolo wa a ka kɛ ka ɲɛ a kuma la parce que n'a ma kɛ ka ɲɛ Burama Dini ka jamana kɔnɔden tɛ y'a kungo ye parce que ninnu tɛ dilan ni ɲɔgɔn sama la k'u ɲɛ bɛ jɔ an ka degun na n tɛ nin kan dɛ i b'a dɔn jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ka jugu ni dayɔrɔ ko da merci voilà bon jɔyɔrɔ ko kɛlɛ yɛrɛ de don quoi a fan fila bɛɛ fɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ jamana ko t'a la dɛ gouvernement wo kana fɔ ko jamana ko ka dɔgɔ la yɛrɛ a t'a la yɛrɛ de ayi a fila bɛɛ kɔni y'o ye o CNT wo gouvernement wo tiɲɛ yɛrɛ la a fila bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye n'o tɛ an man ka se yan an man ka se yen o de la n bɛ k'a f'i ye n ko jamana kɔnɔdenw u b'olu bila en plein vol et puis yɔrɔ dɔ n'i y'a yɔrɔ dɔw lajɛ e yɛrɛ sigilen i dabali bɛ ban quoi jagɛnɛ ni ministre a tɔgɔ min taara dossier défend jagɛnɛ n'a tɛna ɲɔngiri awɔ n b'a ɲɔngiri ayi a tɔ tun tor'o de ye o awɔ n tun b'a ɲɔngiri o si tun tɛ foyi bɔ sɛden sɔngɔ la ni kabako f'i ye i b'a dɔn kabako ye min ye a fɔ an ye gouvernement m'a fɔ k'u ka taa pause la k'u ka wagati dɔɔni d'u ma o kɔnɔna la dɔw y'a jira k'a fɔ ko non ko ɲɛti don k'u bɛ nin baara in banna ka ban a bɛ dɔw ka bɔlɔ la kan hali n'i taara sa i b'a sɔrɔ n'o kɔni kɛra o kɔni kɛra ça veut dire que hali ni o de la n bɛ k'a f'i ye hali ni ministre tun y'i kolonkolon a tun tɛ bɔ a tɔgɔ la o de kama kunnafoni disɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Inter de Bamako a ye a ka nin titre in na a ko CNT le colonel Malick Diaw arrache la parole au ministre Maïga o kɛra arrache kɔrɔ ka cɛ ka bɔ a bolo kɛ ka bosi a la a cɛ ka bɔ a bolo k'a ye kuma bosi a la a y'a bosi a la arrache kɔni kɔrɔ de y'o je vais arracher l'herbe kuma b'a bolo n ko menuisier ka baarakɛminɛn dɔ bɛ yen ko arrache clou awɔ o bɛ yen o de b'a dɔn a ye menuisier kɛ ale yɛrɛ b'o dɔn i b'a da yiri kan k'a si k'a sanfɛla nugu ayi o tɛ o de don sa o tɛ arrache clou ye sa arrache clou ye min ye pied de biche a sen c'est à dire min ye pɔnti bɔ o de don bon o de ye arrache clou ye e ka mɛn arabu de ma o ye arabu de voilà
arabo ya ye don ngalaw ay ana men fen do ni congé bila la hein ni congé bila la mo olu congé bila la mo jang me do me men jage do me min jage ay ni mo men jage mo min jage d'accord on ta sene la ngadu bulo sana ni congé kum bila bro Michigan wa sen yani ibiga atoko kasika do ngakmala sene and akira wadi nani bitekele ko bima jendare okay men kuma do ngorom do wala arama amula yo to ne ju la wende de dia ne mu nga babo daire ko kuma ko aminera anga to gan fo kelen mépris moquerie orgueil et ironie étaient les maîtres mots lors de l'adoption de la loi électorale vendredi dernier au centre de conférence de Bamako. Le président du Conseil national de transition CNT, le colonel Malik Diao, n'a pas du tout été courtois envers les ministres de la République à la dite cérémonie. Comme on le dit, ils ont été multipliés par 0. Multiplié par 0. 0 carré. Ministre munu ni unana ministre kelenen na dossier défend onga igasaka bara okoro de igasaka bara fando be o de ni ministre bena sentela alebini isigi ko assister o glonendo alega ministre sola o de kama alek me sal kono o ministre fla munu ala bara de relation entre les institutions o baka bara la na manya ka foko akograti o ko kuma koni me igasa bolo wati mina ko jaw siranga kuma ka atufala te ka apuruti Allah aya apuruti Allah de dagane ka bokku na voldi seben kono kana anyere ye minye o ibaye ka fo yoroni na igasa ay kuma nyini akomu kuma nyini ne afe aye shera kise do kala o shera kise akoko koni ko asebene no gafe kono o CNT fra gouvernement gafe ko asebene no gafe kono ko shera kise do be mimba ira ka fo ni ministre koni nana CNT nyekoro na ye kuma nyini ndiro ko kuma ko ukanka di ama ukadama ko ale koni jigila misera ka fo ko ubara otika ke akechugo la aklale ko kuma la o yana ka kuma ere tofo o kuma minerala kuma minelen ko ala président Malik aye Suleiman Dey ko o wele ale mime commission loi kuna o wele ko na kuma de o Suleiman Dey ka kuma ta senfe o fene ya ira ka fo ko awo ko tiendo ko ga ko avec ministre avec fomi avec 10 ministre ma ministre mi ni o na dossier défend la ministre mi sigle na krefe ko sharia mo to fo akuma no yare akuma chara yare di no bara be kunya na alaba orani ni chena majo yira anti ta ashimi fanfe ashimi kana angata kibe ashimi fami asimi anga jamana nyama ayi tamake kata fami samanko awo malinko mi kona wawe marakawe autism fotugola samanko on me entraînement asujume le commando parachutiste bro katigari de RCP ay bebta fanki régiment de commando parachute recyclage ay bro ta tede kadime samako ay samako doni biologie kani net aja mais biologie mo be do tinina ke biologie ya o tege o ibta unité wala de la ni taro la ibe soro ka tayi la mo do tinina ko kasa biologie biologie be atede onu armée de terre onu clara o be kolon ta kata voilà bon nous clara akadi mamune shakata commando ya formation kala donc lubita emoka bon nya kala théorie pas pratique de abdomine nya ke théorie ngata ke
Samango fɛn min ye Manden commune kɔnɔna la Asimi Goita a taara fɛn min ye Sénégalaw ye ani olu ye ɲɔgɔn ye tracteur 225 a y'o ta ni ka o di Sénégalaw ma 225 a fɔ samiya jara 225 tracteur samiya jara a jara Docteur Shogel Kokala Maïga fo ka taa se Maliki Diaw ma ale ni sɛnɛ ministre o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ɲɔgɔn sɔrɔ Maliki ni Shogel kɛnɛ kelen kan non mais là a ko kuma bɛ ka caya koyi o politique do sɛnɛ yɛrɛ ministre fo ka taa se maaba caman ka kɛnɛ in kɔni kun denbayalen don kosɛbɛ sɛnɛ ministre Modibo Keita a ka wulikajɔ ka bon dɛ a ka bon a fana tun bɛ kɛnɛ in kan Asimi Goita a ɲana ka tracteur ninnu di a ye tasibila kɛ ka taa se fure minnu binna Jalasɔgu a ye tasibila kɛ ka taa se olu ma a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sɛnɛ ye a jɔsenba bɛ an ka jamana souveraineté la kosɛbɛ résultat min yɛrɛ dira sɛnɛko kan 2021 na ko o y'ale lawasa ko a man ka taa cogoya si la Mali ka taa approvisionnement ko problème na ko o hukumu kɔnɔna la k'a bɛna dilan ye gouvernement fɛ hali bi u ka stratégie kuraw sigi sen kan cogoya min na an ka consommation a bɛ se ka maîtriser ka contrôler wa an ka exportation k'olu fana k'olu jate minɛ kosɛbɛ. D'ailleurs monsieur le maire waa foli fiyɛ monsieur le maire ko k'i fo kosɛbɛ k'a ni ce jamana bɛ 50 sara la dɛ 50% jamana b'o sara awɔ Sénégal yɛrɛ b'a a tɔ 50 sara an ka taa o ka ɲi kunnafoni di sɛbɛn inter de Bamako a fɔ ko fɛn min ye jamana zonbaw ko a caman bɛ u bolila ka bɔ jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bolila ko nka ko halisa u bɛ ka sɔrɔ k'o kɛ jamana in kɔnɔna la yan u bɛ k'a kɛ awɔ u bɛ ka sɔrɔ baden kɛ jamana in kɔnɔna la u ye tan tɔgɔma kɛ koyi tan tɔgɔma yɛrɛ u ye tan tɔgɔma kɛ a banna ko wulikajɔ ko a kɛra an bɛ don min na i ko bi kiiri fɛ fɛn min ye a bɛ fɔ min ma dossier de armement ani avion présidentiel dossier la maa dɔ tɔgɔ fɔra ni o ye cɛman Hubert Kulibali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cɛman ko a tɔgɔ fɔra ko tɔgɔ fɔli yanni tɛgɛ ka k'a la ko cɛman ye cɛman après c'est le ou la c'est le poudre ou la poudre d'escampette i t'a kɛ tangent su saba a ye min kalan na le do wa la do ale ka kalan ma se an ka kɛ lɛ ayi dɛ poudre kɔni ye lɛ ka kɔrɔ ko a ye ka a bolila a ye coyi kɛ ko a ye i sen fa ka tɛmɛ a ye duuru don fiɲɛ la ni ka taa ko kibaruya caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kɔnɔwarikaw olu fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a fɔra ten ko a ye société min jamana ta min yɛlɛma ka k'a ta ye n'a bɛ fɔ a ma ko Azam ka a ye jamana ta de don o tɛ aéroport la de ko nka ko cɛman y'a yɛlɛma ka kɛ a ta ye an bɛ don min na i ko bi ko halisa a warimugu a bɛ suuru cɛman ka compte la cogo min na a bɛ suuru a ka compte la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cɛman bolila ko o compte kan ka lajɛ sa jamana ta o ka sara k'o lajɔ Karimu Keita a tɔgɔ fɔra Kacho ko Karimu Keita ko député do député kɔrɔ do wa jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale denkɛ do a jɔyɔrɔ kama marché caman bɛ yen ko a ye o sɔrɔ jamana kɔnɔna la kabini Laji Burama fanga o kalifalen do ale la waati min na ko an bɛ don min na ko bi Laji Burama ale tanyana sabula fanga o banna Laji Burama tanyana fanga min bɛ sen na hali bi o fanga kelen bɛ ka continuer ka marché ka a di Karim ka société ma Allahu Akbar ko o fana kan ka jɔ an taara ɲɛfɛ kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Inter a kumara a ko k'an ka ministre dɔ bɛ yen min ye domaine baaraw kɛ musolaka yɛrɛ don ko a kelen pe villa 80 o de bɛ a bolo an ka jamana kɔnɔ villa 80 villa 80 a ye mun kɛ domaine ministre a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ayiwa muso don villa 80 ko o bɛ a kelen bolo ko fɛn min ye kulu sanfɛla ye a bɛ fɔ yɔrɔ di la colline du savoir Balabu kulu sanfɛ ka a ye o morcelé ko o feere k'o kɛ a sago ye o kɛlen ko a sago ye ko so caman b'a bolo o la logements sociaux o fana caman o bɛ a bolo
jagina ko malikura min ni a fɔra kani malikura kana cɛ ka jan fo ka taa fɔ a to ten ko an bɛ don min na ko bi ko gouvernement in yɛrɛ kɔnɔ ko ministre dɔ bɛ yen k'o kɛlen don ka so belebele baden dɔ jɔ Katifuga la k'i tɛ tɛmɛ a so la dɛ ministre ye so jɔ awɔ so belebele baden a ministre k'a bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Katifuga la ko dɔ fana bɛ yen ko o kɔni ye a faso ci ko tun bɛ ka ministeriya dɔrɔn de kɔnɔ ka a faso ci ni ka a jɔ o fana gouvernement na o fana bɛ gouvernement na ko kɛra baara ye a ko kɛra baara ye Pɔsifa tɛ yan gileni a Pɔsifa don dɛ Pɔsifa don dɛ jagina an bɛ taa o kunnafoni di sɛbɛn témoin ko 12 i b'a dɔn e bɛ 12 dɔn 12 o ye 12 ya Kebe b'a dɔn o ye tɔgɔ de ya don qui est devenu le roi 12-12 Qu'est-ce est devenu le roi 12-12 mais il tun ka o wura in fara kan 12 o y'a tɔgɔ ye 12 kunnafoni di sɛbɛn le témoin a ko 12 ko a fana ye coyi kɛ dɛ ko ɔnzɔn purukusu a ko donc n k'a tun bɛ Sénégal u ye fɛn dɔ d'a ma kunnafoni di sɛbɛn le témoin a y'a jira k'a fɔ ko banki dɔ bɛ yen ko banki kɔni ye ko maaw y'a ye réseau sanfɛ nin waati laban ninnu na 12 ko a bɔra ni mobili dɔ ye mobili min ni a sɔngɔ bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyari dɔɔni na a mobili yɛrɛ tɔgɔ a bɛ dɔn n t'a tɔgɔ dɔn ne ma n tɛ nin ko kalama k'a bɛ CFA wari miliyari dɔɔni bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra ya walasa ka a ka o mobili sɔrɔ jagina ko a ye juru de ta banki dɔ fɛ banki yɛrɛ tɔgɔ fɔra o banki yɛrɛ tɔgɔ fɔra BMS a tɔgɔ bɛ kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ yan BMS ko juru taara ye ko k'a sɔrɔ a fɔlen don bankiw ye ko juru kɔni dicogo de b'a la wari kasabi dɔ bɛ yen ko o tɛ se ka labɔ an bɛ don min na i ko bi cogo dɔw la ko nka ko banki baarakɛla dɔw olu ka bɛnbɛnbɛn ani 12 ko u kɔni sera ka nin wariba in ta ni ka a d'a ma wari dilen a ma sa ko a y'a dɔn waati min na ko jaginɛ wari bɛ a tigɛ kɔnɔ mobili dagabana in sanna k'an bɛ don min na ko bi ko a ɔnzɔn ko a tununnen don ko maa t'a yɔrɔ dɔn a bɛ na sa waritigi tɛ yan ko maa t'a yɔrɔ dɔn ko ɔnzɔn k'olu ka mobili nin tɛ dɛ e dun kan ka kɔnɔ dɛ kunnafoni di sɛbɛn ko ten non jagina mobili miliyari ye sɛ a bɛ fɔ cogo di Bugatti tɛ Bugatti tɛ a ko kɔni mobili dɔn o bɛ Lamborghini ko jumɛn Ducati o bɛ yen dɛ o bɛ Lamborghini fana bɛ yen Bugatti Vernon o de don wa a o de san 3 milliards 450 000 Ducati a dɔw fana sanu ye sɛji sanu ye ɲininkali de don sa dɔw u b'o ko fana sinon hali tubabu mais a bɛ boli mobili bɛ boli dugukolo de kan a tɛ se ka boli yɔrɔ bɛɛ dɛ a tɛ se ka boli mais a sanfɛ fɛn tɛ dɛ ayi a tɛ pan ala tɛ se ka boli ala tɛ ni n'a donna ji la ala tɛ kɛ bato ye i dɔ san sa ala k'an kunna ja dɔ san ala k'an kunna ja i ka dɔ san ala k'an kunna ja ala k'an kunna ja ala k'an kunna kɔni tɛ se ka taa jo dɛ ala k'an kunna ja a tɛ se ka tigɛ bɔ gidɔrɔn kan ala k'an kunna ja a tɛ se ka tigɛ bɔ gidɔrɔn kan jagina maa minnu bɛ yen n'u kɛra sababu ye ka jamana a sobaw san u tɔgɔ bɔlen don bi ni ka a bila intérieur de Bamako kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u ye sanni kɛ jamana sow ka a san jagina maa caman tɔgɔ b'a la dɛ masho kebe mun fɔra o la Bugatti jamana jumɛn b'a dilan jamana jumɛn b'a dilan jɔ jamana jumɛn b'a dilan a tɛna ka n kana fu fɔ dɛ sinon hali ne ye mun fɔ k'o fana b'a bolo o fana b'a bolo marque caman b'a bolo n'a ka so yɛrɛ kelen n'a fɔ parking mais c'est un collectionneur de voitures Lamborghini wajibi ye bon sari bɛɛ n'a danyɔrɔ don bolifɛnko la maa minnu ye so san a maa ka ca dɛ ka so sanni an ka jamana so n'u y'a feere u yɛrɛ ma ka jamana so feere yɛrɛ k'i to jamana baara la k'a so feere yɛrɛ ayi
u b'a feere maintenant minnu y'a san Mamadu Jajɛba a tɔgɔ fɔlen don k'ale ye ministre du développement social kɔrɔ ale y'o san Mamadu Gambi Jajɛba Jajɛba ale tɛ ko mun yɛrɛ n t'a dɔn ne a bɛ se n tɛ la ne kɔni t'a dɔn k'a kɔni ministre so kɔrɔ min bɛ yen k'a ye o san ni o ye ministre du développement social o so ko a ye o san Mamadu Gambi ale fana ye dɔ san dɛ Mamadu Gambi k'ale ye aménagement de la gestion des zones industrielles de Bamako ale y'o san Amadu Jige ale fana ye sanni kɛ a tɔgɔ fɔ n bɛ inter de Bamako kɔnɔ Umar Ɲagandu n'a bɛ fɔ a ma ko Petit Barou ɲagine ko ale ye 6 san immeuble 6 ale jamana ta ale ni jamana y'a feere dun Umar Dugure ale fana ye dɔ san Umar Jigiba ale ye dɔ san Dawuda Ndaw ale fana ye dɔ san Mohamed Ali Mohamed ale tɛ Mohamed Al Gagni la Mohamed Al Gagni la Mohamed Al Gagni an ka cɛkɔrɔba tɛ dɛ an ka cɛkɔrɔba ko tɛ dɛ la Mohamed Al Gagni ale dɔ n'an ka segin a kan dɔ kana nin yɔrɔnin tigɛ i b'a dɔn muso la sisan la Mohamed Al Gagni k'ale ye dɔ san ne i bɛ k'i yɛrɛ ye ten yɛrɛ ko man dɔgɔ sɔrɔ la o ye jo ye dɛ n bɛ vis-à-vis kɛ yan su fɛ i bɛ émission ye k'a ban yanni i bɛ se so i b'a sɔrɔ i b'a fɔ k'i bɛ kibaruya labanw lajɛ yanni k'i da i b'a ye u y'a tigɛ tigɛ o b'a sɔrɔ i bɛ fan bɛɛ o b'a sɔrɔ u ye émission tigɛ k'a k'u sago ye min bɛ min arrangé o b'o tigɛ e b'i kunkolo ye fan bɛɛ i b'i kunkolo ye fan bɛɛ i y'a ye bon n k'a fɔ a fɔcogo la dɛ Mohamed Ali Bacili tɛ dɛ la Mohamed Al Gagni ale de don k'ale ye direction de l'emploi du travail k'ale ye o san Manju Sɛnpara n sera bananba a ka ɲi an ka bila lisi banna lisi tɔ bɛ yen dɛ Manju Sɛnpara e tɔgɔ ma fɔ ayi ne t'a la Manju Sɛnpara k'ale fana ye dɔ san Bubu Ɲagandu ale fana ye dɔ san Modibo Yɛrɛnangore ale fana ye dɔ san Birema Bacili dɔ b'ale fana bolo Modibo Jara yanni douane direction tun bɛ yɔrɔ min na Modibo Jara y'o de san mun ye immeuble san an ka jamana immeuble nɛgɛjuru labila ordi min arabi allo Mayiga somɔgɔw ko baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen nɔ ala kana baasi kɛ alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taab'a la amin yarabi ala ka yin saabaniya ye amin yarabi ala ka fala silamɛ su kan amin yarabi ala ka limaniya di ala kana limaniya bɔ amin an b'i fo Mayiga an b'i se fɛn bilenman ba bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ tulo b'i la bon ne kɔni ne ka ɲininkali ye mun ye mun feerela ninnu faso tɛ se k'a minɛ wa a filɛ nin ye dɛ k'u ka wari segin k'a minɛ parce que ne yɛrɛ ma foyi de faamuya quoi u bɛ fɛn feere u yɛrɛ ma ka tila tuguni ka faso tila ka taa lu ye tuguni ka mɔgɔw to yoli la o fana man ɲi o i m'a ye sugu nin fana bɛɛ de bɛ ten donc faso ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen u kɛlen bɛ k'o feere fana u b'a feere dasu de la mɔgɔw ma a filɛ nin ye pour que u ka se ka u ka intérêt sɔrɔ a la donc faso fana tila tuguni ka taa n'a fɔra i tɛ taa la n'a fɔra fɛn bitiki kelen i bɛna sɔrɔ i bɛ avance mun sara des millions an kɔni minnu kɔni mun bɔ faso la ni faso bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la mun fɛngɛ ninnu k'u ka wari segin u ma u k'a minɛ k'a di faso ma parce que faso de ta ye dugukolo ye koyi mɔgɔ ta tɛ koyi Mayiga donc ne ta ye o de ye n bɛ bɛɛ fo n bɛ vie fo ani bugu la u bɛɛ tulo b'i la ok merci beaucoup Mayiga ntɛnɛmuso fana a tulo b'o la k'a b'o fo kosɛbɛ walayi an b'a fo allo Jamil Yuba i Daw aba ni fo a diyara n ye le masu a tulo b'i la ne Kɛbɛ fo Kɛbɛ tulo b'i la ka Bugula fo a tulo b'i la ka Den Sidibe fo le Katalan fo u bɛɛ tulo b'i la Amadu Samakɛ n bɛɛ lajɛlen fo an ba ka maga dogolen ni an ba Muna Sirifo an bɛ dugawu kɛ an ba min n'a banna ala ka hinɛ la yarabi ala ka fara silamɛ suw kan amin yarabi ala k'an yɛrɛ ɲɛ kan ta don ma kɔnɔ amin yarabi kira kanu kama sɔni ala wa salim
ne kuma CNT ni gouvernement cɛ la Ouattara y'a fɔ cogo min na u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u nacogo u k'a dɔn d'habitude gouvernement tɛ élu président de mana élu gouvernement mɛna CNT fɛn député kɔnɔ olu bɛ élu de mais hali n'a y'a sɔrɔ ni ninnu u nommera de mais u ma élu donc mais min f'u ɲɛna ni jamana ko don ils ont intérêt de travailler ensemble ɲɔn tɛ i bɛ jɛ tuuni dɔ la i tigɛ fu bɛ bɔ i siri fu bɛ bɔ la sabula ni e wulila ko gouvernement ka taa gouvernement min ne n'u ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko ko ka taa n'i ma farati o dugusajɛ wuli bɛ k'e fana kama k'i ka taa oui parce que mɔgɔw de bɛ yen bi in na minnu bɛ ka nin tasuma da don dugu ma u tɛ Choguel fɛ u tɛ nin gouvernement in fɛ CNT yɛrɛ kɔnɔna la n'u bɛ ka tasuma da don pour que Choguel bɛ se ka taa cogo min na parce que c'est des politiciens politicien foyi tɛ politicien dɔ in ɲɛlen fɛ donc toujours ale bɛ fɛ a ka tiɲɛ dɔ in bolo de pour que ale bɛ se k'a ka intérêt sɔrɔ mais u bɛ min bila u kunna u k'a dɔn k'a fɔ ni Choguel taara don o don ne tɛ Choguel fɛ moi je n'ai jamais voté pour MPR bon Choguel mana gouvernement na en tant que membre du MPR a nana de ko M5 RFP de tɔgɔ la a nana malidenw de tɔgɔ la mais n bɛ min fɔ ni Choguel taara n b'a bila u kunna k'a fɔ ko non u fana bɛ sira la merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo man sɔgɔma awa an tulo b'i la sa foli diyara n ye u bɛɛ tulo b'i la parce que ne hakili b'a la Choguel ka nomination wagati n'o taara delila k'a fɔ ko politique mɔgɔ cɛman ye ko ɲɛma o donna CNT kɔnɔna la n'o taara fana ye kuma dɔ fɔ kuma min tora ne hakili la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o taara ko ale de commission loi mɔgɔw fo u ka baara la parce que ko gouvernement kɔnɔna ni projet de loi min ye k'u y'a ko k'a jɛ parce que fo ka nɔgɔ bɛ bɔ la ko n'o tɛ ko mɔgɔ dɔ tun bɛ sigilen to ba kɔ Jikɔrɔni ko k'a fɔ k'a bɛ a sagona mɔgɔ sigi Mali kunna donc kuma in bɛ kuma caman caman ko fɔ quoi ne kɔni bɛ mun f'u la dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ani CNT nin ko in na olu de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye n'u bɛ ka miiri k'a fɔ k'u bɛ se ka gouvernement de bɔ yen nɔ k'olu fana b'u sagona mɔgɔ sigi ne fana dalen b'a la k'a fɔ maliyɛn fanba fana caman tɛna sigi k'o fana lajɛ quoi. An b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo an sɔgɔma Sidibe a diyara n ye a tulo b'i la u bɛɛ tulo b'i la Nana Kase yarabi yarabi amina yarabi amina yarabi ami 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 jangine Choguel bɔra CNT la wagati min na ne bɛnkɛ wele a ma a don yɛrɛ bɛ k'a fɔ bɛnkɛ ɲa ko ni a ma CNT ci a ma CNT ci ko n'a ma ci n sera ka fɔ siɲɛ saba n'a ma ci k'a t'i fiyɛ a bɛ fɛn bɛɛ parce que CNT mɔgɔw bɛ CNT nin kɔnɔ jangine kabako dan bɛ quoi jangine n'i ye CNT nin baara lajɛ ka gouvernement lajɛ n bɛna kelen de fɔ Asimi ye jangine a kɛ courage sɔrɔ a kɛ fɛn min a kɛ kelen kɛ dɛ CNT n'a tɛ se ka CNT ci n'a bɛ ka taara CNT mɔgɔw de ɲɛ k'a tɛ se ka CNT ci parce que mɔgɔ dɔ bɛ ale bɛ siran o ɲɛ n b'a deli a kɛ gouvernement ci quoi i y'a faamuya parce que jangine mun na ni CNT ni gouvernement wallahi ninnu tɛ se ka jamana ni an b'a fɛ ka taa yɔrɔ min jangine ninnu tɛ se ka an lase yen nɔ bilen Allahu akbar jangine ne bɛ n f'i kan biri jangine est-ce que fɛn bɛ jamana nin kɔnɔ est-ce que CNT ni gouvernement b'a kalama wa a filɛ nin ye jangine an ni diɲɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɔra yɔrɔ dɔ de la an b'a fɛ ka taa yɔrɔ dɔ de la mais est-ce que an b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na est-ce que o bɛ CNT ni gouvernement nin kɔnɔ wa
est-ce que min b'a ni diɲɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ nin ni gouvernement est-ce que a b'a kalama wa jangi dɛ fɛn tɛ bilalen don gouvernement contrôler de kama a ka baaraw la mais jangi n bɛ min fɛ contrôler ni juguya tɛ kelen ye dɛ ni juguya don fɛn na o ni contrôler tɛ kelen ye wallahi jangi ka bɔ kuma la wagati banna n'a si ma courage sɔrɔ ka fɛn tɛ ci n'a bɛ fɛ fɛn tɛ mɔgɔ ɲɛ ka fɛn tɛ ci ko ne b'a fɔ sisan ne Sidibe ko k'a tɛ gouvernement ci Sidibe parce que n'u fila tɛ se ka baara kɛ bilen wa si ka nafa lase Mali ma bilen jangi depuis vendredi o banna a tɛ ka kɛ yɛrɛ de Ala ka tile yɛrɛ d'a ma ya rabbi allo Jara Tarawele ka foli b'i ye minute kelen ka foli di Sidibe ma ani bɛɛ lajɛlen Jaginɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna CNT o ni gouvernement n'u kɛra complice ye a complicité bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kɔ kan je pense que ni projet nana ni olu y'a ka baara ye contrôler n'u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a la k'a man ɲi anw yɛrɛ fana an tɛna se ka taa yɛlɛma anw minnu bɛ kuma la n'olu de kan ka yɛlɛma n bolo n'olu y'a yɛlɛma o man ka kɛ fɛn jugu ye mais i b'a fɔ Sidibe y'a fɔ cogo min na ɲɛngoya kana k'a la mais ni fɛn kɔni man ɲi ni aw y'a dɔn k'a fɔ k'a man ɲi ni CNT m'a kɛ o b'a yira k'a fɔ k'u m'u ka baara de kɛ mais ka kɛ ko gouvernement ka na n'a ye ten k'a ka tɛmɛ o y'a ye an bɔra yɔrɔ min na an laban bɛ segin ne kɔni b'a min fɔ dɔrɔn o ka ɲi ni min ka ɲi don min na k'o latɛmɛ mais ni min man ɲi mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ. Tarawele. Merci. 20 18 65. Allô? An sɔgɔma. Allô? 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 Ah, ale taara. Allô là? Allô? Allô? Ouais. Là. Wagati sera. Ne tɛ janya kuma la. Fɛn fɛn yera. An ka kɛnɛ ka kunun. N bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye. Yarabi. Ala ka bɛɛ sara ŋaniya la. Amina yarabi ama. Ka dugawu kɛ Masi. Amina yarabi. Ka dugawu kɛ n terimuso n'o ye a furumuso yɛrɛ. N b'a wele. Awɔ. Ka dugawu kɛ Mariko ye. An bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan kunun. Ala ka hinɛ kibamugatɔ la. Yarabi. Fɛn fɛn yera kɛnɛ kan. An ka dugawu b'u ye. Minnu ma se yɛrɛ. U k'an sama ni dugawu ye. Amina yarabi ama. Laɲini ne tun b'a fɛ ka nin dɛ. La. Ne yaba. A diyara n ye. O de an tɛ maa kelen ta an ka bila. Maa kelen miniti kelen. Allô? 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 Jangina ni sɔgɔma. Kamisogo. Nba. Miniti kelen pe. Miniti kelen dɔrɔn Jangina ne ka foli bɛ Asimi de ye. Ani sɛnɛ minisiri. U ye baara min kɛ kunu saman kɔ. Allah Kamisogo taara. Burama. K'e bɛ foli kɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ. N'Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ka bɛɛ fo. Janginɛ an bɛ bɛɛ fo. 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. N'Ala sɔnna. Kutuba ale kɛnɛ kan. N'Ala sɔnna. Ala ka Mali kisi.